pantun nih. Siapa yang mau dengar? Saya. Oke. Jalan-jalan beli sepatu. Ewa. Sepatunya bertali diikat dua. Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Udah pada sarapan belum nih? Belum. Oh, sama, Miss juga belum. Oke. Before we start our material today, Miss punya ice breaking nih. Ayo berdiri dulu. Stand up everybody. Stand up please. Captain, stand up please. Okay. Thank you. Jadi, aturannya apapun yang Miss bilang ikuti. Oke? Misal Miss bilang bebek, kalian ikutin bilang bebek juga. Oke? Kalau Miss bilang ayam, kalian ikutin ayam. Seperti itu. Oke? 1, 2, 3. Ayam. Bebek. Ayam bebek ayam. Ayam bebek gurita. Gurita ayam. Ayam bebek tupai. Gurita tupai ayam. Ayam gurita. Gurita ayam. Ada berapa gurita tadi? 2. Salah. Yuk kita mulai ya. Konsentrasi. Ayam gurita. Gurita ayam. Ayam bebek. Bebek ayam. Ada berapa bebek? Nice. Aturannya apa tadi? Nice, pintar. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Now we start our lesson. Captain, lead the pray please. Okay, before we start our lesson today, let's start together. Finish. Okay, thank you, Captain. I will check your attendance. So, please say present if your name called. Okay? Dia Fitrinika, Rita Septiliana, Siti Wardina, Septi Dwi Lestari. Okay, thank you. Let's move to our material. So, I want you to look this picture, look this sign carefully. What do you think this sign means? Yes? Yes? What is it? Come on. Warning. Okay. And then? What else? What these signs means? Nobody? The meaning means the meaning of these signs. What is meanings? What the Three meanings for three pictures, Miss. maybe one of each. Can satu persatu boleh. Mulai dari maybe you can try for the first one. No running. Yeah. And then in the middle. Yes, no entry. And then the last. No. No use mobile phone. Okay, correctly. That's
is prohibitions. So we talk about prohibition that our material today is asking and giving prohibitions. Okay. Before we start our material again, I want to ask you, in what situation we use prohibitions? For example, okay, Tidak boleh main HP di SPBU. okay, that's good. Another one? Okay, thank you, Ezra. Yes, not use phone at the gasoline tempat isi bensin ya. Okay, nice. Hari ini kita belajar asking prohibition dan juga giving prohibition. So kita belajar dulu asking prohibition. This is example of the asking prohibition. First ada can I, and then ada may I, and then ada is it allowed to. Nah, can you repeat after me? Yes. Okay, first. Can I? Okay, one more second. First. Can I? Okay. The second. May I? And the third. Is it allowed to? Okay. Who wants to help me to read the example? Okay. Can I use my phone? Correctly. Okay. Who wants to give another example? Okay, no one? Okay, Miss will give another example. That is it allowed to eat in the classroom? And then, may I run in this room? Yeah, that is example of asking prohibitions. Okay, did you get my point? Okay, thank you. And then we move to the giving prohibition. So in the giving prohibitions, we give a prohibition to someone. Okay? Like this example. Don't, you are not allowed to, or no. Who wants to read the example? Okay, it's no, karena nggak ada yang mau baca, misalkan tunjuk ya. Oke? Sepakat? Oke, Siti Wardina, silakan baca example-nya. No eating in class. Repeat again. No eating in class. Okay, that's correct. Okay, another example like you are not allowed to run in the pool, on the pool, and then don't make a loud sound in the library. That is an example of giving a prohibitions. Now we practice. Okay, I want you all to read this sendiri-sendiri masing-masing. Read this for 5 minutes and then I will ask you. Okay?
yang mana kalimat dari paragraf ini yang mengandung prohibition. Where the example? Prohibition. Oke, silakan Ezra. The rules and the student understand the rules and gives his own. The student understand the rules and places his own in his bag. Is that termasuk prohibition, anak-anak? Another one? Oh, okay. Go on. Not allowed to eat in the class. I'm sorry. Where? The teacher says that he is not allowed to eat in class. Okay, that's correct. Give applause to Ezra. Okay. Satu lagi. Ayo. Raise your hand. Kalau nggak Miss tunjuk nih. Vino, can you tell me yang mana kalimat prohibition? Tadi Ezra bilang, the teacher says that he is not allowed to eat in class. That is prohibition sentence. Yang mana lagi? The student is asked if he can use his mobile phone. Itu. Yang mana? The student then asked if he can use his mobile phone. Okay, the student asked if he can use his mobile phone. That's right. What type of this prohibition? Is that giving or asking? Is that giving or asking? Asking. Okay, correctly. Give up to Tina. Okay, last one. Last one. Last one. Who wants to? Okay. Okay, I will ask you later. Not to use his phone during the lesson. Not to use his phone during the lesson. Good. Give up to Delia. Okay. Tadi, Dea, I want to ask you, itu termasuk giving or asking? The teacher tell him not to use his phone during the lesson. Huh? Giving? Yes, correctly. Okay, so now you know what asking and giving prohibitions, right? Yes, Miss. Yeah. Okay, siapa yang mau kasih tahu Miss kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kalau nggak ada lagi Miss Donjo nih. Oh iya, Miss lupa. Miss lupa buat ngasih latihan buat kalian. Maaf ya. Oke. Apa ya? Oh iya. Miss pengen kalian in pairs, berdua-berdua, bikin dialog. Not too much. 4 or 6 line. 4 or 6 line. In 15 minutes. 15 minutes. Yes. In 15 minutes. It's make a simple dialogue. Cantumin asking and giving prohibition-nya. Oke? Oke, 15 minutes ya. Kita anggap
sekarang saya mau tanya ya. You ambil materi dari mana? Dari kurikulum Iya, kurikulum MTK. Kamu lihat dari topiknya dari buku atau hanya lihat ini aja judulnya terus kamu cari di internet. Prohibition terus kamu cari di internet. Oke, ini materinya salah ya. Oh iya. Menyesatkan. That's why I said gitu. Dari tadi ini salah semuanya. Jadi coba Anda cari ya, walaupun di buku ataupun di internet ada nggak? Kalau kamu punya, kamu boleh kasih saya. Tidak ada expressions asking and giving prohibition. Soalnya dapat materi dari siapa? Siapa yang kasih materi? Ya, Master Benny yang kasih materi asking and giving prohibition. Iya, kalau nggak salah itu ada. Jadi Kalau nggak salah berarti you salah. iya, Coba cek internet, ada nggak asking and giving prohibition? Kalau ada kasih lihat saya. bukunya kan. Iya, buku yang mana? Ada bukunya. Asking and giving prohibition ya, bukan prohibition. Jadi saya kira yang di buku. Kalau asking and giving opinion ada ya, memberikan dan meminta pendapat. Ada nggak kita meminta larangan? What is prohibition mean? Larangan kan? Ada nggak kita meminta larangan? Larang aku dong. Nggak ada. Mana ada orang minta larangan? Prohibitions itu adalah larangan betul, tapi tidak ada asking and giving prohibitions, just prohibition. Ya, jadi itu juga ada di mana asking prohibition. Asking itu kan bukan bertanya larangan, juga aneh kan bertanya larangan. What's the meaning? Kalau asking and giving opinion, asking itu memberikan opini, asking itu meminta opini gitu ya, dan giving memberikan opini. Nah, sekarang kalau asking and giving prohibition berarti memberikan dan meminta larangan. Ada meminta larangan. Adanya expressing of prohibition. Ada. Apa contohnya? What is the example? You can use your phone. You can use your phone. Boleh. Jangan ini, jangan itu. Ya, don't. Tapi Atau apa nih? kayaknya materi ini lebih ke asking and giving permission. Ya, maybe. Ya, kalau meminta izin boleh ya, ada gitu orang minta izin. Tapi kalau minta larangan enggak. Soalnya dari contohnya dari tadi kayak asking and giving permission. Permission. Nah, ada prohibition, ada permission, satu lagi ada apa? Dia tiga tuh temannya. Obligation. Obligation. Bukunya nggak ada karena Ya, ada suatu nggak lihat buku. iya, kemarin kan aspek kami bagi beberapa unit. Nah, yang Mas Ben dia nyalain Enggak, Mas enggak, Ben. enggak gitu, Miss. Maksudnya kayak ini saya pikir ada materinya. Kamu pikir ada materi itu? Nah, sekarang saya tanya deh. Survei ini kasih apa? Asking and giving prohibition kemarin. Benar tuh, maksud asking and giving prohibition. Berarti yang salah siapa? Kalau survei ini mengasih asking and giving prohibition, berarti survei ini yang salah. Wait, saya pastiin lagi dua Nggak usah, saya nggak perlu survei ini. Kamu Enggak, bukan saya ke survei, saya cek. I don't need it. Yang jelas kamu udah salah. Materinya kamu terima nggak? Kamu salah. Yes, saya terima. Oke, jadi materimu salah. Yang harusnya adalah asking and giving permission. Oke, jadi kalau sudah salah materinya, nanti siswanya jadi bingung ya. Antara dua, siswanya nurut aja, kayak barusan semuanya nurut aja ya, kayak. Atau siswanya yang ada yang kritis, loh kok ini Miss gitu ya, di buku bukan ini Miss
supaya kita tidak salah materi, kan ada buku panduan bahasa Inggris, buku pegangan bahasa Inggris ini ya dari kementerian atau dari buku cetak yang lainnya untuk SMP ini apa SMP ya? SMP kelas 9. Nah, itu bisa dilihat di siswa ya kalau ragu. Tapi kalau sudah benar-benar yakin materi itu ada, ya you can explore di Google atau di internet gitu ya. Boleh saya bukan bilang nggak boleh kalau kita ambil materi dari internet, tapi harus yakin ini materinya ada di kurikulum dan materinya sesuai gitu ya. Nah, kalau mengira-ngira cepat ada gitu ya. Dan juga kalau dilihat dari kedalaman materinya itu sangat simpel. Itu siapa ya minggu lalu ya? Kelas ini apa kelas yang lain? Itu materinya sangat simpel, kayaknya kelas yang satunya lagi. Dalam durasi 90 menit, 80 menit ya, 2 jam pelajaran siswa SMP, mereka hanya belajar berapa ekspresi yang ditampilkan di PPT. Cuma 6 ekspresi yang ditampilkan di PPT. 2 ekspresi, asking and giving, permission ya. Di slide keberapa saya lupa, 3 contoh ekspresi, di slide berikutnya 3 contoh ekspresi. 80 menit hanya untuk belajar 6 ekspresi. Saya rasa ada ekspresi yang lain gitu ya. Dan juga tidak menampilkan di dialog di sana, contoh dialog. Tapi kamu minta sudah bikin dialog. Gitu ya. Mungkin lebih hati-hati aja lah ya, cek materi yang ini. Dan dari ini modulnya juga kenapa begini-begini bikinnya tuh ada tabelnya yang kepotong, ini yang kosong gitu. Susah. Jadi apa yang nggak susah? Potong. Hari gini masih bilang susah. Oke. Just continue, tapi asking and giving permission. Ya, anggap siswanya udah selesai latihan ya. Oke, anak-anak sudah selesai? Oke, silakan Miss pilih random ya. Oke, Rita sama siapa partnernya? Oke, Safety. Silakan maju. Ke depan ya, Miss. Oh iya, silakan ke depan. Silakan maju ke depan. Oke, silakan. Yang lain perhatikan ya. Excuse me, Miss. Can I use my phone during the lesson? No, you are not allowed to use your phone in class. Okay, Miss. May I eat my snack then? Please don't eat in the classroom. Alright, Miss. I understand. Oke, beri tepuk tangan ke Oke, itu tadi contoh dari asking and giving permission ya, anak-anak semua. Oke, sekian dari materi kita hari ini. Oke, dapat disimpulkan ya, oke disimpulkan. Kalau hari ini anak-anak semua dapat mengetahui cara asking and giving permission, bagaimana cara meminta permission, bagaimana cara memberikan prohibition, seperti itu. Oke? Oke. Kita lanjutkan materi minggu depan. Oke, leader, please lead the prayer. Okay, thank you. All of you students, I appreciate you come here today. Miss akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You may have it. Dan who is the observer? Ya. What is your comment then? Oke, untuk putri ini atau presenter, pertama tadi sudah dari kegiatan awal doa, zikir, terus untuk cek siswa itu sudah sesuai dengan modul, sudah memberikan teman-teman itu juga tadi, terus menjelaskan materi dengan baik, terus mampu membuat siswa aktif juga tadi. Mungkin yang tadi sudah bilang tadi kan ada sedikit saran tadi tentang materinya. Harusnya skip jadi terus jadi tadi sudah menunjukkan respon positif dan terbuka terhadap siswa, mampu membuat siswa menjawab dan aktif dan bahas juga tadi, terus mampu menciptakan yang itu yang menyenangkan. Itu saja dari saya. Oke, thank you. Dia Fitri ini. Okay, next. Baik, saya sekali lagi ingin menambah sedikit dari komentarnya dia kepada presenter Putri ini. Tadi saya udah amazed di awal karena Cemi bisa membuka dengan ice breaking itu benar-benar semua siswanya fokus. Tadi masuk di YSTV-nya tuh kayak masih kaku, jadi siswanya pada dengan dia, apalagi tadi kayak minta contoh-contoh. Terus mungkin itu aja terkait penampilan. Terus kalau di modul Ceni menulis skillnya itu writing and present. Ya. Tapi di voice stretching mungkin harus bisa. Terus sama ada di mungkin kurang penguatan materi ya, karena kan kayak yang maju yang berikan contoh itu sedikit